Boiti veio nidohino. Benino mutihuli da liri wabureme eni wasal baragule Jesu Cristo. Leichubai Buddha veio larigi veio. Honsungri lila na sago lebe luha gambu luago eni lubugiri linsiahabo. Itera lege le deve hani won wagele lisanigo. Luargo de ebala wadani ni duhenyo luwadaru no sand bruto. Eni lu wadura gubola tura tamida tumagwa. Ke meha hadura gunun wagubrigu faluma. Lbahadugu ira amidirugu. Egini semeti tau hudutu. O memegi aniri tapou bala abro wagua. Pero mosu tafane irunu a faluma. Huru wa tamuga. Egi tahu chunua iduhenyo abatasa irunua. Ni asa irunilira gawara lamga wasagaruni. Duna lewa megeru bai tidagnya. Miligi lewa megeru bai tidagnya. Le seivi du bai lugawara bailan. Wadugu ira semeti. Tu waigu batan. Tu wagundar batan. Lunti wasamina hatuagu lereru bungiu lau niha meme igabri lebai. Suha aturi habalu lereru bungiu barutu frama say tumagua. Habinirua bala grigi hagia lau lungoirin. Nihabri aube habinirua grigi haturi habalu lereru bungiu. Lau gunfuranda. Lau lishuau. Abalidage versiculu tida sandu bruto le narei dubai lidani samina. Suora narita guluagun. Lidanya salmu sandisinefo. Versículo sandarandi. Ladaga nisha gunungu tubererun harungo gagdao nao. Eni chiluhadina lu chutima baila nao. Lu subuse timaba dinata hawai bha arufu da habanyanun. Mama la panta hanya ugirile pero panta tu lanigi laule tu bafu bailereru bungiu eni laule tadig bailereru bungiu lidali bagay. Ibininuguya gawati na dimre hanuo gorug. Iduhenyo, mama gidina hamuga aba wuguri le adigiti lugunda bungiu lu hamuga mama ti tuagu lereru bungiu. Ladiga lereru bungiu afurangwag bali lisamina bungiu lu ni bagay. Kaituge laga furangwag bali lisamina bungiu lu bi bagay. Lerehe aba ni duhkenu tugurabuga. Victor Bernardes. Lagur baliwa lu wawadig maridun bungiu liribay. Leishu bay dasi won bungiu liribay. Leun habali lira lu lome wawagu bungiu liribay. Le ariangu bay won bayabu hanuma bungiu liribay ni duhain. Ay tiligelu bay aguhor bay won kasa tiwagu mama lubay mosu wichagu wongo luwadigni le laringu bay. Pero luwa subdiru ni kala laringu bay o kala lagura bubay. Lunti wayafa do tolererun. Iduhinyo hao margu do wadan ilu waibugu tida di morito. Lu wafagu gufuran do waman. Lu wafagu wasubu diruno di morito. Heringu boy lu gawara bay tagiyen. O wainamudun. Wasubu diruno inaru ni buidu. Ligi aba framase le lichu be obureme Jesu Cristo. Da Evangelio lani Juan. Capítulo 2. Versículo derandi biama. Hasubu diru boy inaru ni. Eni naruni lige balidi hau lugrige badi hulan halibratia. Pero apa yoya solida wadaru no libro to Salomo wadairuba dimure tibe me buitonyen. Leringu be won. Tegino lereru bungyu abakate wende merati. Adaga tilira lu haruma baila eni huali meli chig grige. So sun grige ha huali banyi chig. Minila samina hama buidu ladagale leriha maula lereru bungyu. Eni tugia haiga bofen tugia hania baudona. Lasuru nariangu nileni dohinyo agumbira hanumutu lugawara belaya heiba gunuma tida lereru bungyu. Pero ugunye wagume serali aturi hanile tina libru to laburu dubon apostol Pablo tu ligilisi Filipos. No agara da to abagara da to buintula wabiniruni kaisi birigara da to aturi hawamarbon. Suhadu atao gara da to laburu dubon hon efesuna. Eni ti da libro to mama murusun kate buidu tile frende wa malibe darilu wena muru yadi wala. Mitra hadwa keme he afia tia ha wagie bay lubarege waturi hanu libro to. Eni niha wagubay na furi dalu nabureme. Idira gobawa. Sagla wasurun waturi hanu kaba tida ge libro to lu nabureme wafidira gubala wongwa.
ida flasu le bagura bubai wa fidira go bala wongwa. Eni mama mindila nabure me wagia bala fidira go wongwa. Tanigbo do bereron lu ta fidiru ni wanyen. Adiga fidilu mutu inaru nile lida flasu la ni nareini le uara guabai tuma bererun segun farando, segun afuna duni, eni segun awaina muduni lida wabage. Daraumu sandu brutu. Eni che motido gardato la buridubo Pablo tuligilisi Filiposna. Ugume sarà turi hanito ida frumeti uns versicolo. Ma bulida boy wiba gugnalati dall'erero bungio, capitolo larigi capitolo, eni versicolo larigi versicolo. Per abacate le hinsiembo inuli da taturi hono l'erero bungio la Gabrielebei, meredati la nikata bogudin. Eni amuri hati waluma wabungiute, la buge lubafu la sifrisando, luya leffege shagudu bay la wagu, lulariha gudu bay la won, le la busaru bay lariha gudu won. Lulagamba gudu bay la tu wanigi, le lagurabu bay lu tagambu ni wanigi. Eni lutabadi lubala wanigi logo inaruni, la duga ligia waibay wamegeruni ugunyebeyu. Dabi laburdu un apostol Pablo garadato arienganali, dabi waturi hanu libru to aburudubo tu ligilisi Efeso. Furisuru gugunyan la laburdo wugurile garadato. Nuha abatidagye garadato aburudubo lida sagandi bloke. Tani garada o liburu buri, to lonubo buri Pablo tu ligilisi. Barihibai lagu iguagu denia saraguayaso lida capitolo abale, dabe la laburdu no garadato furisuru gunyan la darunya. Uyeno hanya logu aba disiru mularigi la rara magudunu no haligilisito yagta Filipos. Warihiba murusulida ge historia lugundu sudini tilugawara bela gufuranda wamani ibini luweyuri tarara munua legilisitobon. Pero ni halariengu veli la frumeti biama versicolo le adimre habaitu agul la nigi la busrum ugirile sag la buridu kabatida ge garda to la buridu bon. Ni adimuri lariengu veli. Au Pablo lo Timoteo. E servidu tinha wagia lo Jesus Cristo. O buru hanyo garda to hun. Pablo lo Timoteo. Lo buhingu Jesus Cristo. Haburu hanyo garda to hon sun afinyetia. Hon sun ha lida banya Cristo Jesusu. Hon sun ha lida banya Jesus Cristo. Waburu hanyo garda to hun. Lida frumeti versiculo le aringati Pablo mamalalabu gorugunyen. Laringuen Pablo anihi la Timoteo luma eni anyeri yela ginyen amuya abuti o alidi hatinya luma. Dabi laburu hanu garda to subusiti hon ha hibiri. Luma nyen Timoteo Pablo dabi laburdunu garda to da frumeti lugaru aringa lumuti kalaun taburudua. Hon sun afinyetinha lida Cristo Jesusu ha Filipo banya. Gamalumon ibinilida la frumeti intention hon grigia ha o afinyetinha ha Filipos banya. Pero le buidu bayani han. La laringo Pablo hon sun ha finye banya lida Cristo Jesusu. Mindila shiluti la gele wamon. O buruwati walida niha dimurele enitida garadato. Sun ha finye banya lida Cristo Jesusu lunti hishu guariga itu dimurito. Sun le afinye libe lida Cristo Jesusu luntu garadato. Lungien taburdua liburuto. Lungien tonua liburuto. Gamalumo anire yaba sagandi plano warinhiya honsun alidi hati alinya turaga irgulu babungio turaga irgulu liglisin Cristo Jesusu waburo yugara dato hun huga fiatia Filiposna lumagingen honsun alidi hati hamatabutigo ligilisi so ariha wamuti lubaiti intention tani garda. Taburudunya ho afiatia, eni taburudunya ho walidi hatia. Lida laringu ya alidi hatia, minilan alidi hatia. Suha alidi habanya turaga iruguluba bungyo. Suha alidi habanya tidaluba bungyo. Alidi hatia ya liabinya lida gyaba dimurile waibe wayusuru sarago lida castellano o waro kaisi anciano.
Linse bayano no lau wanasiu ladaga donu lumutilan. Hadasi sungrigi hanadag me banha tragiru gulubabungyo. Que alidi hatia. Lida gejano le anciano sul auchumagu wasagare alidi hatia. Pero le lanigi bay lida ingenge le griego. Anciano minilan aba obispo. Enilau griego o lida griego lau episcopos a subdirua. Nyenge lafrida dimureile wa subdiruba ikesi obispo. Enila dimre hanyalira logo lidasi aba ugari kesi onirihati luba bungyu. Kesi aba onirihati ligne bungyu mudun. Kesi aba onirihati. Anciano ligeti madimure weibe warihi la yusurunua eni anciano liabinya lidage presbuteros. Nihajano kaisi dasi le warihi bai anuga flasu tida libro to hechos o aduga. Ibini dabaile lararama gdunu apostol San Pablo ligili sitobon. Abalidage seini. Abalidage lumaku luadig mari Pablo le wasubdiru bai kaisi ciclo paulino. Lidanye wakuti han lubugiri igabri leida bai lararama gdaw wugiri brile ligilisi. Larigi lararama gdunu ligilisi abalari gdu dan lugawara bailan. La touha abutigu enilu la fidiru abutigu tragiru guligilisi. Ida walirunu Hechos capítulo 14. La gana kwa la purisha wugirile hachilru banyelumo Kristu abalishgu ne labu hagudi. Trabagela nuadiru hadagne presbuteros. Presbuteros luheteniru lun luadigmari bungyu luhasayaha luhalidiha. Abaya katei lubugiri janule masansi ragua tilan tidai seidarado. Saldabadeiro aba episcopos o aba presbuteros frume guargu hadage wugirinya ha aduga hamuti ligeme medasi. Lige masansi ragua tilubai dimureile. Le lurwan dimure hon alidihatia niha segun inyengi memele griego poimen. Eni lidage poimen la frida dimureile giribai asayahati o pastor. Kau bugiri la dimure halira. Le bugiri aba grigia le eiga guduti aba revanho. O iluguniagay. Lige mini lubai. So ayhabay be. Lidasi episcopos lugawara bila loniriha. Loniriha. Superbisarla. Lidasi presbuteros abale deregu buhalibe ile subuse bay inaru nilun adimurehti logo aba ugiri le funali. Eni poimen adimurehti logo asayahati kaisi aba onirihati mudun. Pero episcopos laibe, presbuteros laibe, poimen laibe, masansira uguati januleti na isaidarado. Lida naringu masansira uguati lan, labadeiro aba poimen, minila aba lage episcopos, eni aba presbuteros. Adigal lumuti aba meme waguri, urwa gubai dasilebe. Ligia, barihibol bay saraguay asutida legara da waguri le laringu hon ancianugu. Adagale labusaru bay laringun, waguri ha onigiru balian liligune bungi mudun, waguri ha eteniru banya, hon liligune bungi mudun, eni waguri ha funanya, hagadugatinya lu hadasi buidu. So, mabulida wamay. Masansiro guwati janule. Minila habuladeira aba anciano le agufliruti lau lidasi wabureme lau lidayero. Ligel dalbe weyasle dalaringu Pablo garadato hon tugingen alidi hatinya tidaluba bungyu. Versículo biama recibi huma areini lumadarangilo lumagien wagushi bungyu. Lumagien wabureme Jesucristo. Niha igabri le dabe labusura wugiri le suwanda. Tida frume tu garada to laburido Pablo lu Timoteo lida capítulo 2 abalaringun sunha yuma habanyalo hesari bidoni bungi ugawarati hadugni wetini murusu megeti logulira gamlumon hafuluwara dagu habagari lumaburi niha igabrio normasile igira larbe bungi lu leibuna boilan hawiwa do grigi lugawara belang hesai bidu lu bungi iduhonyo uga ni musu dasaiti hawagu aringati ti Pablo wetini murusu megeti gamalumon Wही division le meheida bay la tohon Pablo ligilisi.
Nyenye nulageme hawasudiru banya kaisi diakonos. Lida waturi hanuli libro Pablo ni hadasi be diakonos. Lun heseivi dun turagiru guluba bungiu pero lida katile praktikuti la dugunu obri katile praktikuti. Pero aniri tiaba kate buidu meruti aba memela requisito hon sungubai. Tida libro to aduga capítulo 6 orihaba exemplo lanina hadasin hagia diakonos. Terehe sandu brutu won da bela hanua diruno a diakonos manua dirutia frume guargu grigia ludasilira. Aba hanua dirunua grigia ha subusi tolereru bungi hon. Grigia ha buin umutia lau sifrisando. Eni grigia ha hinse guabanya hongua lu heseivi dun honamu. Masandiruga hagia ni murusu gariti lo agule hadugube. Sanditinho ugunda ni lida heseri vidun. Sanditinho ugunda ni lida haduguni wadagmo nulube hadugunin. Hagia beri warihi banya oni hakaru gunyeveyu. Hagia warihi banya etenira lulatou honu halu. Hagia warihi banya niduhanyo etenira lulabai honu wajadu. Hagia warihi banya logo beridasi lanina administración. Lanina katele materiality turagirugu templo. Pero nabulay dabay manua dirutia eni mafane ho waligia dasi kama hamuga wafane hanyati la piñata wabure megwan regarufu dalali i Gabriele won kay saba i Gabriele buyu muti lau sifri sandu enilu lau bala i Gabriele walo hanya grigia o wanua diranya grigia lugawara bela gafara hamali daluadig maribungiu. Waiti nugunda alida waturi hanu dimuri to lugundu adimure hatuwon togu to lanigiba wabureme wabani duhenyo lumay Gabriele ida bay labusere bungiu la dugunu waluadig mari. Anire buri woila meberese wama o wasami neruno dasile lana diakona o simpliti gawatu wichu frume guargu grigia. Pero tina isay darado segunti Gabri ligili silani na isay darado manihiti wa hafidiruno grigia nye ligibo gudasilira lurgu hafidiruno. Anuwa diruwa tiyan grigia haganigi tiyan lo heseri vidun. Anuwa diruwa tiyan grigia habusimbo nya heseri vidun. Eni hagur hoa nya banya lo heseri vidun. Niduhanyo Belumo lido versículo urua lo sengo. Ni hala ringu be versículo urua. Suandan na yumragulu bungi huagu la ugundani. La unaritagu lo guluweni hidiragunina. Aburu shagwagu de uganu lelanina asalbaruni. Lumage frumeti veyu shululumo veyule ugunyabay. Rara magoro wama murusun. Lagi labusuru Pablo kaya halabusurun. Abalaringo hon a fiante ha sora na furie do huagun. Sagnaritagun huagun netengiro ni no bongiute. Abahayabi tila na ligili sito lu uremu banyalan ligibuge bungio. Lida libagay Pablo, lida leibugo Pablo, en lida sula de apostol Pablo. Kafuna salebo benido hinyo. Abana dugno algu da hanito la duga. Sudini tiluge tengira di badi watan. Pero bogu di lo di sudini luge tengira di wamani duhenyo. Heringuti la bule dunua flessi le dugu wabay. Li datima wadimre ha logu flessi libe inale. Da wadeiru grigia ha ondarutia lugawara bela hawadig maridu uwara. Ida luwadig mari Kristo. Masubay na tengiru ni suntiga bafu hawagu ibirigu. Hawai ben hinsienun. Tida ligilisi tunyilbay lichige na bungiu eseribida. La diga gufuran da hamali mamalani dasi. Lidasi la wabureme. Eni waiti ne tengere gile lu bungiu hawagu saguweyu. La diga hama arienga diwa wadiga bayla luwadig mari bungiu. Wichigu bayla lidage wadani lu wabureme. Mangi gwabado la woni wagwa ni la wasensu lu wabureme. Eni arienganya yaba diwa buma lida wadagma nule lida aibugu nilebay. Lida wadairu ibirigu hariengu te lua bureme wadugali. Eni hariengu tinya lumbisyon le lula libay bungi ubu kaise lidi hati o kaise sayahati kaimu wabaru wagon iduhanyu lebu na ugunda nilira. Eni frangu badina hun ibirigu itara
merengu tilun hadara wagunua tida wanigi. Dagu wanya ligeti tida wanigi herengu ti wabule dagu hawai luwichu bala seremi hawagu sumandan. Gibeti ang Grigia abiniruni hanyalida abibagay. En abiniruni habay fidila niya bungi ngen abakate inaruniti. Pero hachilir bay ngay hinladaga gi hagamba di lubungyo en niladaga hafinyero luarihini le wagu bay bariyan gahon li shugula bungyo bun. Kahaba wadage. Ruhali bri bungyo aguwaruni won. Ruhali bungyo wadage mano ministeri wahabarugo. Eni saragu banya Grigia halu banya mafinyo banya lan logu wadage manule wadagbe. Pero saragu banya ginye Grigia wugirinya wurinya familia iduhenyun. Hafinyo rutinya. Logu wenedu. Logu aguwarunin eni logu arikini o bisyon le rula lebi bungi bon. Eni haringu ba. Nuha wakartera. Niha wadani. Niha were. Nuha wakaru. Niha lewama bay. Busento luga faramba di wala lida luadigmari wabureme. Niha meha hagabri bay Filipos na luma Pablo. Lige laringu bay luma ge bay la furume teora le hachiliru lugudi no bungyo. Loba ya nulida la purichi hono uganule. Pero agamba bana. Mama te mini la nyindu hama luma lido sun flasule nyili bay lidi apurichi le reru bungyo. Pero nyenye nuluma la furiegi. Nyenye nuluma la hona ha iduhenyo suandan arihei idalinga lan. Uhagambu luagu idalela lawanseru luadig maribungyo. Dan lari gidan. Ona hatian sensulun. Gabegi lamaga lupasen. Gabegi lamaga legi. Gabegi lamaga hapasen. Sun grupo o equipo lan in evangelismo. Sun equipo. Hanna rufu da hatinha. Equipo hani apostologo. Lugundu lebuga lifisiu te bai ugirile lularara magudun ligilisi. Lidalani equipo. Anyere apostologo. Anyere evangelistago. Anyere profitago. Anyere maestrugo. Enile yaba katele la digbai lige la saya habalinha grigia hara. Bogu diloi anua da haila ugirinya. Haida bai lari hilani bongyu sifri eni subusi ligia lun. Anire la hada luhasaya habalan. Lula touhani luhasaya habola liligili siwa bureme. Dana samina halogu Gabriel ni duhanyo abanaringu ni hai Gabriel lubai retomar wamani tida ligili sigunye beyu lugawara belaya weheni lawanseru luadig maribungyo. Mama lungu warara magduni naruweha o baruweha sino luwarihini lawanseru luadig mari Kristo hagana go waduhanyo no. Luya warara magdui say ligilisi mama bakate merengu tilira. Eni aheniri il baba principio lu wagahabudu luyage. Nihan mege watinya Grigia ha obruti lani bungyu bision o bision le rula libe bungyu lu ka sayhati tu ka ligilisi lu haguflirun laulira. Niha lebu boy wehini le tengiru ni Pablo bungyu suandan to agu ligilisi to Filipu eni lerengu boy hon barunu muti hutida nanigi sora na saminaru huagun. Furie gitina lu bungyu lu lidera gubadi hulan ladaga numanya dihu suandan. Kemo tido adiga capítulo 16 o Hechos capítulo 16 maliwa bay sun capítulo le. Pero busetina lu nishugaba liragu radiografia bugri capítulo lira. Lida capítulo lira larara magdon Pablo ligilisi. Lida nyembuga aba waya su Pablo. La waya su hanya wugirile gamalumon. Waiti buga labusero lidi asion. Pero que la bahu daguni Pablo guanaragwon. Madarangiloti. Michuti bungyo darangiloti dalanigi aba lebera sehani bungyo. Busente be wugirile la wairo asion. Pe aba larara magu derbe larmago ligia listra. Biamma lirahunyu uburugu lida niha flasle wasubdirubay ugunya kaisi Turkia. Mabulida wamegi sigina le labuga luagu Timoteo aba niburenti le achilir bailu lani baila discípulo o aba baila hadagelani discípulo lida waya suligia. Ligia ibini da baila burudunu gara dato dawan yuleti daba frisu Roma pero aringati anihei Timoteo numa au luma Timoteo waburudu yung gara dato li apostol San Pablo. Aniha wagarile laba wayasu.
Mamaitagwag laringa aringa wagunin o Proverbios 16 versikulo aban. Ibinila wasamina hawadug sa mukate ni duhenyo bungiu lale wa bungiu te ligie adugbay lulagufli rubalalira. Lugundu gawati basamina hagawa bawena duheni gawati bagastaru ere ibini senso. Lubadugun sa mukate. Pero trehe santo brutu aburemela dugbay. Lubalan uenedu o lararamuni uenedu. Businte be Pablo la sigru abawayaso. Pero arihaba raramagwa. Lugundu aniha bungiu eberaseha lemeririgu. Abalarengu sifiri sandulu wa midibadibu. Aduga capítulo 16 versículo 6. Abaladouro ni bungiu bena ligibogu Pablo linha Pablo. Abagelasin ragu Pablo lungua, abalafeidiru ni Pablo lere, ene abalabide dagu lungua halion bailan. Harito go bagili sabri la suseredon lebun li dabi bagay. Chilu halibri ora, bafuri dunya logu katei, eni marihi tibona bunin. Chilu hali ora, luladouro bena bigibogun. Chilu halibri ora lu magufliru la le buena dubay. Ene anire, wagela fia bay ababri wabulay dogo aba wasaminaron, mafialan. Pero ni duhanyo, lumage tida libro to Genesis, frume tu libro tan sandu bruto. Warihingen niha princípio le o anishigule. Fidigwa tibungiu lungwe hemeri regulisani, gulida le mamala hadugunyen kate lauliricha. Aba ugiri le gawara bay narita gwaguduni bun. Balaan. Dariwa muti agenda goluma bungiu. Aba profeta. Pero aba la lugura gulungwa lumafia logo sensu luludi inharaguela gaira bungiu. Hafu la fidira gu bungiu lungwa lemeri gu girilira. Eni sulereru bungiu barihuba. La fidira gu bungiu lungwa wemerigu o hemerigu lanigu. Lugawara bela lebera sehaninya la duga lela lubay hadugni mama la lige la buserubay lu hadugnin. Salmo 17 versículo wenurua. Agamba bay kalalarengwe. Adunde halumuti aburme. Heibugu grigia. Rulanya lido uma le aubay lagundara. Niduhino niha wabinirubay. Wagele lisani gu bay bungi. Wagele lirahin bay bungi. Adunde halani wa abureme. Lido uma le rishabay. Dire ilumutua lo ilesegeron. Sienti metengira di badu wala luwa pure me lo agulira. Ito you know. Tenki lu bungyo. Abakate wenda mera utilida la fidia gulungo wemerigu. La dugale. Adun de halani wemeri. Ordenar lumuti weibugun. Itra ke lararamugu bungyo. Ligibuge Pablo. Itra lege bilararamugu wabureme wagibuge. Ularingu won wa mabani ha baduga. Buitu mero tilida la duga nilira lugundu abalaringu won mamala wagia lubay wadunde guwongu. Abalarito gwagduni won mamala wagia nyuru bay logu tala na wanigi. Lala na la lira. Ligela aruway habay. Ligie bala aguma di hasumandan. Lidale madugu wa magaso. Dale bera se hano bungi itera. Subusi ti hunkala nagabay flaso. Fracaso. Mabuidu tilidi won. Lugundu mabuidu til wichugni wanaga o ignorar wamani. Lumala li bungyo o ibinilida la bera sehaniwa. So afinti, mabuli da baile. Masaminera ba lida labri mbuibala lidi bun lida somukate le abunha ba duga mafia la lira. Lutigu furandu wamani segun la lerero bungyo ibinila bungyo fidigo tilungu hagibuge lisani lugawara bila magufuliru wamala usamu wena de lega wena do malibe o madugu wamani le wabuserube la duga itaga lebi wabuseru wadugni. Pero mama ti malige la buserube wabureme lugawara bila wadugni. Flesi watinha finhatinha. Ha arara magubanya ha ichu banyadan lugawara bila la dimure ha bungyo luhabagari. Lulalidi ha banyalan. Kay ligabri Pablo lida orale. Abalarara magu Pablo. Abide guabuga Pablo lungo feidi la lere. Feidi la ligurason. Si dije ha Pablo. Pero sereme ilu wabureme abala larara magu Pablo. Lugundu lagana gon ni halarara magon. Aba laburu gudu bungi aba wena dulu agon. Eni ni habision la bihibe. Aba wuguri Macedonia na aringalun hagabo bitera guawa. Arihabu muti la sansiruni bungiu lemeri Pablo. Busente be Pablo lidi yagun
arabun pelenga bungilu wa nona hadibu barana ho. Busente be Paulo lidi lubon weyo wa lenga bungilu nona hadibu larigi weyo. Eni mege wa muti brila dunde hani wa bungiu itara mege wa muti lumala li sifri sando lumaluadig mari bungiu le adig bay lu maguidu wa mani wagudi idage flasu le nyele bay la busera bungiu lu gamu wa bayla agu igwaga de nei le larengu benidu he Victor Bernardesin ahin lige lu bay aguoru bay won ida lu basa mafalaru wa mani le larengu bay ida lu ba madigu wa magasulao lige gusa wa yubu diri bay ene aha wa usira kay na dagmetinha ha misinha bay honlu hagamba gu hongolo ma yubdirigu mabuidu tiwa kay sina dagmetinha ibini lida luadig marebureme liduhunyu gante bureme normas eniluti inebe bayla lira wan